Okay, why does God love diversity in worship? And if Mengapa you, Tuhan menyukai keanekaragaman di dalam penyembahan? if you want to download that or follow along, you can go to this place. I will share that later for you also. Jadi kalau kalian ingin download ya, mengunduh hal ini, kalian bisa nanti dan saya akan bagikan juga nanti kepada kalian. But I want to stop first and say and ask the question, what do you already know? What do you already think about this topic? Tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada kalian. Apa yang kalian sudah tahu, apa yang kalian sudah pikirkan tentang topik ini? So maybe we can have a breakout room, and you guys in the School of Worship, you are your own breakout group, and the rest of us, we'll do breakout groups together and talk about this. Jadi kita dengan grup kita sendiri ya dan berbicara tentang hal ini yang mereka akan di breakout group room. All right. So you guys in Bali, there you can talk. What do you already know? What do you already think about worship and diversity? Why God likes diversity in worship, and the rest of us will talk about it in our groups. Okay, welcome back. Did I interrupt you? No. So, School of Worship, can somebody share one idea that you talked about? Oke, sekarang ada yang mau berbagi ide apa yang silakan Okay, Bevin. So yeah, we discuss and we have 5 point. Wow. So, Go for it. but it look like similar. Because first thing we got is because God is creative and He saw who God is for the and then because God loved the unity, and then the third one to show Himself by His character. Good. And then and reflects God's love. This is connected to the Trinity of God. Yes, Father, good, Son, good, and Holy good. Spirit. Yes, good job. Yeah. And the last one we want to express ourselves who we are as His creation, as people group, as a nation. Totally. Yeah. Totally. Thank you. Totally. Good job, guys. That's excellent. Let's see, from Dara's group, anybody want to share what you guys talked about? Anyone from our group, can you share, please? We volunteer. Who are going to volunteer? Come on, guys. Well, I can. Okay. You can go. Okay, I think one point I learned from the group is worship is more than just music. So it could be even like cooking is one type of worship. Yes. Excellent. So good. I love it. Thank you for sharing that. And from Edo's group, somebody to share? Emil, please share. Who?
Emil. Oh, okay. Thank you. So I want to share what we work in our group, that in a diversity, God creates something so awesome. We want to show about His character, Yeah. and the last thing that I remember in our group, that God create diversity so we can help each other and we can feel that we need each other in the way Yeah. we worship God. Yeah. Good point. That is really good. Well done. All right. So thank you guys for sharing. I can see that God has you've already been thinking about this, and there's already so much wisdom in all of us already. So one thing, as I was thinking about this, I realized there's two questions. Jadi ketika berpikir tentang hal ini, saya pikirkan hal ini, ada dua pertanyaan yang muncul. Does God value diversity? Apakah Tuhan memberikan nilai kepada keanekaragaman? And does God value unity? Dan apakah Tuhan menghargai kesatuan? And of course, the answer to that, both questions, is absolutely yes. Dan tentu saja jawaban dari kedua pertanyaan itu adalah tentu saja yes. But how can it be that he is, saying, I love diversity and I love unity? How can this be together? Tetapi bagaimana mungkin ini? Tuhan mengatakan saya suka keanekaragaman, dan kemudian di sisi yang lain Tuhan mengatakan saya suka kesatuan. But I want to show you that because of who God is, we can have both diversity and unity. Tapi saya ingin mengatakan oleh karena Tuhan, makanya kita bisa memiliki keduanya, yaitu keanekaragaman dan kesatuan. And you already said this. You said this shows something about God's character, right? Good job. Kalian mengatakan bahwa ini menyatakan karakternya Tuhan, siapa Tuhan. Kerja yang bagus. Somebody said, what you believe about God is the most important thing about you. Ya, ada yang mengatakan bahwa apa yang kalian percayai tentang siapa Tuhan, itulah hal yang sangat penting untuk kalian. And what you believe of God actually influences not only you, but your whole culture and your whole society. Tetapi bukan hanya itu, apa yang kamu percayai bukan hanya mempengaruhi kamu, tetapi akan mempengaruhi kemasyarakatan keseluruhan. There is a group of cultures that have a very big revelation about diversity. Dan ada kelompok suku orang yang memiliki pewahyuan yang sangat besar sekali tentang keanekaragaman. They would say, oh, we don't have one God, we have like 30 million gods. Mereka mengatakan bahwa kami tidak hanya punya satu Tuhan, tetapi kami punya 30 juta Tuhan. So that's called Hinduism. Dan itu yang disebut adalah Hinduisme. Lots of diversity, so much diversity, but no unity to hold it together. It's just a collection of different ways of thinking. Jadi banyak banget ada keanekaragaman, tetapi tidak bisa disatukan, banyak sekali pemahaman, pemikiran-pemikiran. And then there is another group of cultures that has a big revelation about unity. Dan ada satu kelompok orang juga yang memiliki pewahyuan yang besar sekali tentang kesatuan. They say there is no God but Allah, and you must dress this way and do things this one way. Mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kamu harus berperilaku seperti ini, kamu harus berpakaian seperti ini. So they have unity but not much diversity. Jadi ada kesatuan tetapi tidak ada keanekaragaman. So I want to propose to you that actually Christianity is the worldview that can embrace both unity and diversity.
Dan saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa kekristenanlah yang memiliki kedua-duanya, yaitu kesatuan dan keanekaragaman. Because of the character of our God, He is three and He is one. Dan karena karakter Tuhan kita, Dia itu 3 tetapi 1. Very cool. So both unity and diversity. Yes. Jadi keduanya kesatuan dan keanekaragaman. Yeah. So I want to remind you that some people think the Tower of Babel was where God punished his people. Saya ingin mengingatkan kita bahwa beberapa orang berpikir bahwa Menara Babel itu adalah penghukuman daripada Tuhan. We think, oh, he punished them by giving them 70 different languages. Ya, kita berpikir bahwa Tuhan menghukum mereka dengan memberikan mereka 70 bahasa yang berbeda. But we must remember that before that point, he said to mankind, please fill the earth. Tetapi kita harus ingat bahwa dia mengatakan kepada manusia, penuhilah bumi. They were not supposed to stay together in one place. They were supposed to spread out and fill the whole earth. I can't hear you. Bahwa tetapi mereka harus memenuhi bumi. Okay. And if they spread out, then they would naturally start doing things in their own way and develop their own culture and their own language. Karena kalau mereka sudah terserak, mereka akan membuat budaya mereka sendiri, mereka akan membuat bahasa mereka sendiri. So when God said, okay, 70 languages, he is actually just helping them to do what he originally wanted them to do, which is spread out. Jadi kalau Tuhan memberikan mereka 70 bahasa yang berbeda-beda, sebenarnya Tuhan sedang menolong mereka untuk terserak, tersebar di mana-mana. But you can also see this love of diversity in how God created everything. Dan kita juga dapat melihat keanekaragaman ini di dalam bagaimana Tuhan menciptakan segalanya. If I was creating, I would make one bird and I would be like, oh, that's amazing. Look at that. Dan kalau misalnya saya, can you repeat that again? Sorry. If I was the creator, I would just make one bird and probably stop, because I think, oh, that's a good job. Kalau misalnya saya ini penciptanya dan saya menciptakan burung misalnya, dan mungkin saya akan berhenti dan mengagumi, ya, wow, bagus sekali burung ini, gitu ya, karena gitu jadi Tuhan bisa berhenti gitu. But God is so infinite and he creates so much diversity. Even when we just look at birds, there's so many kinds. Tetapi Tuhan itu kan Tuhan yang tidak terbatas. Dia menciptakan semuanya, segala sesuatunya, bahkan burung pun punya macam-macam jenis. This is a picture of my father and he likes to watch birds. Dan ini foto dari ayah saya dan dia sangat senang sekali melihat kepada burung-burung. And he has a book and every time he finds a new kind of bird, he marks it off the list, Dan dia itu punya buku tentang burung ya. Jadi kalau dia sudah temukan burung ini yang sebuah burung, dia akan kasih tanda gitu ya. Kalau dia udah ketemu burung ini. But there are still thousands of different types of birds that he has not seen. Tetapi masih ada banyak sekali ribuan macam burung yang belum dia lihat. Why is this? Kenapa ini? Because it reflects, like you already said, this is helping us to see God's character, that he loves being creative and so much diverse creation. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita sudah bicara ya, kasih tahu bahwa Tuhan itu kan adalah Tuhan yang kreatif sekali. Dia menyukai semua ciptaannya. But he also loves unity.
Tetapi dia juga menyukai kesatuan. So how is he going to bring all this amazing diversity in creation and in people groups into unity? Dan bagaimana dia dapat membawa ciptaannya ke dalam semua dari apa yang dia sudah ciptakan ke dalam kesatuan. He is going to bring it all into unity in Jesus. Dia mau membawa semuanya ke dalam kesatuan melalui Yesus. In Colossians, it talks about how big Jesus is. Di dalam Kolose 1 berbicara tentang betapa besarnya Tuhan itu. And Paul says, Jesus created everything. Dan Paulus mengatakan bahwa Yesus menciptakan segala sesuatunya. He was there before creation, he will be there afterwards. Bahwa dia ada di sana sebelum penciptaan dan setelah penciptaan dan juga jauh sebelum penciptaan dia ada di sana. And he is so big that everybody can find their place in him without crowding each other. Bahwa betapa bahwa dia itu begitu besarnya, jadi setiap orang akan menemukan tempat di dalamnya tanpa harus kayak gontok-gontokan dulu ya, harus berperang dulu satu dengan yang lain menemukan tempat. So here's the principle I want to show you today. Jadi ini prinsip yang ingin saya tunjukkan kepada kalian hari ini. God loves diversity in worship and everywhere because it helps us see his character. It helps us see his glory. Jadi Tuhan itu mencintai, menyukai keanekaragaman di dalam penyembahan, karena itu akan membawa kita melihat siapa dia, karakternya dan kemuliaannya. If it was the Koreans worshiping Jesus and only the Koreans worship Jesus, they say, oh, that's good for them. Sorry. If say only the Korean people were worshiping Jesus, we would say, oh, that's it's okay for them to worship Jesus. Jadi mungkin kita melihat gitu ya, orang-orang Korea sedang menyembah Yesus dan kita akan mengatakan bahwa oh ya baguslah mereka menyembah Yesus, bagus. But what if then you have people from Afghanistan and people from Egypt and people from Vietnam, all of them see Jesus and they say, oh, I want to worship him. Tetapi bagaimana kalau kita melihat ada orang Afghanistan, ada orang Mesir, ada orang siapa lagi tadi itu ya mengatakan bahwa wah kami mau menyembah Tuhan, menyembah Yesus. When all these different people say, oh, I see Jesus as valuable, it helps us see how big and valuable Jesus is. Jadi ketika kita lihat tuh, can you repeat that again, please? Yeah, when you have so many different people groups with so many different cultures, and they all say, "Oh, Jesus is the one I've been looking for," then we can actually see how important Jesus is. Jadi kalau misalnya bayangkan kalau semua suku-suku yang berbeda, orang-orang yang berbeda, mereka semua mengatakan bahwa Yesus, kami mau menyembah Yesus, maka kita akan melihat bahwa betapa pentingnya Yesus itu. When you go to like a YWAM gathering, you see many people from many different nations and they're worshiping Jesus in their own way, and it starts to expand your understanding of God and his character. Ketika kalian mungkin ada di sebuah acara besar gitu dan melihat wah berbagai orang ya datang menyembah Tuhan, dan kemudian kita dapat melihat bagaimana hal itu diperlebar ya, bahwa memperlebar siapa Tuhan. So I want to show you, I want to give you a little taste of all the different kinds of worship and music that's out there in the world today. Saya ingin memperlihatkan kepada kita
hal-hal yang berbeda ya di dalam penyembahan dan musik yang ada di dalam dunia sekarang ini. I'm a worship leader and I like, to sing the songs in English from Hillsong or Bethel. It's all good. Jadi saya ini pemimpin pujian ya, dan saya senang sekali menyanyikan lagu-lagunya Hillsong, Bethel, semua ya. Saya senang. But I love it even more when each culture writes songs in their own style and their own words. Tetapi saya akan lebih suka sekali ketika masing-masing kelompok orang, bangsa itu menulis sendiri, mereka punya lagu di dalam bahasa mereka sendiri. So I want to remind us that actually Satan does not have the ability to create anything from nothing. Jadi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa setan itu tidak punya kemampuan untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. The only thing he can do is take God's original ideas and then counterfeit them and twist them. Hal yang hanya setan dapat lakukan adalah mengambil idenya Tuhan dan mengcopy, menjiblak ya apa yang Tuhan, ciptaannya Tuhan, apa yang Tuhan sudah ciptakan. And there are beautiful things in every culture that God can redeem. God can bring back to himself for his own worship. Dan ada hal yang sangat luar biasa dan indah di dalam sebuah budaya yang dapat Tuhan tebus untuk dikembalikan untuk menyembah Dia. So I want to see if you can hear some of these videos. So let me know if you can hear it well. Jadi ini lihat videonya ya. So kalau kalian bisa dengar. Yeah, I love the people in Central Asia, the Muslim people in Central Asia, and here is one group that we got to hear. Jadi saya senang sekali suka ya. Of the faith is facing the same problem that. Go ahead. Okay, and so they play this very fast jazzy music. Jadi ini adalah orang Asia Tengah dan mereka memainkan lagu jazz ya. Jazz. But then sometimes they slow down and then this guy here, he starts to sing just whatever is on his heart. Jadi yang Bapak yang ditunjuk itu dia mencoba untuk menyanyikan apa aja yang ada di dalam hatinya. And when Judy heard that, my wife, when she heard that, she says, "Oh, wouldn't that be amazing if they would do that in worship for Jesus?" Dan kemudian Judy istrinya Bapak Bevin mengatakan, wah bukankah ini akan sangat indah luar biasa sekali ketika ini dinyanyikan di dalam pujian kepada Yesus, penyembahan kepada Yesus. And we got to go to one of the first DTSs there, and they had the Psalms in their own language, and we encouraged them to write their own songs, and it sounded like that. Dan kami punya kesempatannya untuk ada di tengah-tengah orang-orang mereka waktu itu, dan mereka memiliki lagu di dalam bahasa mereka, dan kami mendorong mereka untuk menulis lagu, menciptakan lagu di dalam bahasa mereka. So here is an instrument from Azerbaijan, and it's being used in worship. It is also being used in worship for Jesus. Jadi ini adalah musiknya. Can you hear? Yes. Okay. So I want you to picture that wedding party at the end of the story. Jadi saya ingin kalian membayangkan apa ini pesta pernikahan ya di akhir dari ini. The bride that will be at that party is made up of every nation, tongue, and tribe. Bahwa pengantinnya dari pesta pernikahan tersebut datang dari berbagai suku dan bahasa. And each one will bring their own gift. So as we hear these sounds,
just think about all of them coming together at one time. Dan datang dengan siapa mereka, dari apa yang mereka miliki ya, dan kita bisa lihat nanti semua musik itu berbagai macam musiknya datang bersama-sama. Here's some more. I love that sound. Here's another sound from Central Asia. Ini juga salah satu dari Asia Tengah, suara dari Asia Tengah. And China. Dan Cina. So definitely this instrument is being used in some context for worship of Jesus. Jadi pastinya alat musik ini sudah digunakan di dalam konteks penyembahan kepada Yesus. Here's another amazing instrument from China. Dan ini salah satu alat musik dari Cina juga. And then here is it mixed together with rock and roll. I love it. Dan ini musik itu tergabung bersama-sama menjadi rock and roll. Saya suka sekali. All right. Now this video is actually part of a worship concert from Christians in Central Asia. Jadi ini adalah yang video berikut adalah merupakan sebuah konser dari penyembahan yang dari kita juga dari di Asia Tengah ya. These people were Muslims, but now they are using their style to write worship songs for Jesus. Jadi mereka memulai menulis lagu penyembahan gitu ya di dalam cara mereka. I love that so much, you know, redeeming the worship, redeeming the dance for Jesus. Jadi saya sangat suka sekali ya melihat penebusan budaya dibawa kepada Yesus. Here's from Indonesia. Ini dari Indonesia, Jawa. All right, isn't that great? That's from Salatiga, I think. Itu dari kalau nggak salah Salatiga ya.
I love that. Also from Central Asia. Saya suka itu juga dari Asia Tengah. Here is this is my son. This is me and my son. He is Ini playing. saya dan putra saya. He is playing a horn that they use for announcing weddings in Central Asia. Jadi dia pakai itu ya, yang apa sih namanya itu, yang untuk di Asia Tengah kan kalau mau mengumumkan pernikahan tuh pakai itu tuh, yang dipegang anaknya. And I am playing the horn that the Jewish people use to in worship and battle. Dan juga saya sedang menggunakan ini ya, tanduk itu loh, shofar kali namanya, yang digunakan orang-orang Yahudi untuk di dalam peperangan. Anyway, here's another part of the world, India. Wow, amazing music. Ini dari bagian belahan dunia yang lainnya, itu India. Musik yang luar biasa. I have to go back. And this guy here, he grew up in Nepal and India. Dan yang pria yang ada di sana itu dia besar di India, bagian Nepal dan India. And he takes this style of the Hindu people and writes worship songs with the same style and words. Dan dia mengambil gaya dari musik India dan membuat lagu penyembahan dengan gaya yang sama. All right, here's another instrument from India and Nepal called the harmonium. Dan ini namanya harmonium dari India dan Nepal ya. All right, and here is a master on the tabla. I think they are some of the most difficult drums to master. Dan ini adalah salah satu alat musik yang cukup sulit untuk dikuasai. Drum. There you go. I'm going to start with the bowl. I love it. And this is being used in worship for Jesus in many places. Dan saya suka sekali dengan ini, dan ini sudah digunakan untuk penyembahannya di berbagai tempat untuk Yesus. My son with his tabla. Okay, now this is YWAM and Nepal. Ini YWAM dan Nepal, YWAM di Nepal. I love it. Saya suka sekali. All right. This is a video from some Muslims who now have
following Jesus, and they take their style of song and sing a new song to Jesus. Jadi ini adalah beberapa orang Muslim yang kemudian sekarang mereka mengenal Yesus ya, dan mereka mengambil gaya mereka ya, dan kemudian memakainya di dalam penyembahan kepada Yesus. Each one of the people groups will bring a new gift to Jesus, something unique from them that nobody else can give. Setiap dari suku bangsa akan membawa hal yang baru, hal yang baru di hadapannya Tuhan yang belum pernah belum pernah ada sebelumnya. Dia ada belum yang fungsi ter itu? Udah dikasih belum email? All right, so there's some wonderful instruments. Beautiful. I want to. I need to go a little bit longer if it's okay because of translation. So if Jadi you saya need to leave, that's ingin okay. kalau nggak apa-apa, saya ingin agak lebih telat sedikit selesainya oleh karena ada terjemahan. Let's see. Even the Germans have unique ways of doing things. Bahkan orang-orang Jerman mereka memiliki cara yang unik untuk melakukan sesuatu. And here some German children. Dan ini beberapa anak orang Jerman. Love it. And this is from Australia. Woo! Dan ini dari Australia. Oh, I love it. I love it. Saya suka sekali. Here's another Australian instrument that I love. Dan ini juga salah satu alat musik tradisional orang Australia. Imagine all of these sounds being redeemed for the worship of Jesus. Bayangkan kalau semua suara-suara ini ditebus untuk menyembah kepada Yesus. And Mexico, yes. Dan Meksiko. Here is a Latino worship band. They bring a gift to the body of Christ that nobody else brings. Mereka adalah orang-orang Latino ya, band worship. I love it. And then it's from Tibet. Dari Tibet. And I got to see this instrument being used in worship in church.
Dan saya sudah pernah melihat gitu ya alat musik ini digunakan di dalam penyembahan gereja. This is from Zimbabwe, where I grew up. Ini Zimbabwe. Great music. Musik yang luar biasa bagus. Okay, and then these guys actually are, most of these guys that you'll see here are believers, and they sing gospel songs, but only with their voices. It's so beautiful. Dan kebanyakan dari yang kalian lihat di sini mereka ini juga percaya kepada Yesus dan mereka juga bernyanyi bagi Yesus tetapi dengan suara mereka aja. All right. This is from Northwest Africa. Dan ini dari apa ya? Afrika apa namanya? That's from Indonesia, I think. Yeah. So good. This is from Turkey. Ini dari Turki. And they are using this instrument in worship for Jesus. Dan mereka dan ini juga sudah digunakan alat musik ini di dalam penyembahan kepada Yesus. Another wonderful instrument from Turkey. This is a prayer. Dan juga alat musik dari Turki. And from Indonesia. Dan dari From Bali, Indonesia. actually, from Bali. 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 Yeah. Gamelan Bali. From Thailand. Dari Thailand. This instrument is actually like also from Laos. Dan ini juga alat musik dari Laos. Okay. All right, let's see. Oh, here's from Battambang. Dan ini dari Battambang. YWAMers redeeming the dance and the music. Ya, jadi YWAM sedang menebus tarian dan musiknya. I wish I had the one that you guys already showed us in this summit. So good. Saya berharap kita punya itu, saya memiliki yang kita kemarin kasih buat pembukaan summit itu. Here's another one from YWAM in Battambang where they put the traditional music and dance with the modern. Jadi ini juga salah satu tarian dari Battambang yang mereka taruh musik tradisional dan modern secara bersama-sama.
Forgive her, Kama. I want to stuff to Anyway, I think that's super cool. Here's from Jadi keren Japan. ya. Got to have a little bit from Japan. Dan juga ada dari Jepang. sneak a picture of her. This is a beautiful harp from Japan also. The Dan ini kopa. juga harpa yang indah dari Jepang juga. So much. All of this will be beautiful diversity at the last wedding feast of the Lamb. Jadi ini semua keanekaragaman yang indah yang akan ada di perjamuannya anak domba nantinya. And this is from where my wife grew up. This is Okinawa, and they take the drums and dance with them. Dan ini di mana di Okinawa ya, tempat istri saya bertumbuh, dan mereka taruh nyanyian dan tarian dan drum bersama-sama. Gendang. All right. Let's see. Oh, this is the group that I am in. I was in when I was in America. So this guy right here, this is me. And we are Jadi playing ini adalah Japanese grup drums. di Amerika ya, kita sedang memainkan drumnya orang Jepang ini. Jadi waktu itu saya bagian dari itu. So many different ways to redeem the beautiful things in each culture. Jadi banyak cara yang dapat dilakukan untuk menebus budaya dari setiap budaya yang berbeda. All right. Even in North America, we have the Navajo people. This is a song singing Psalm 23. The Lord is my shepherd. Dan banyak ini juga adalah bagian dari Amerika Utara ya, dan mereka ini adalah nyanyian yang dinyanyikan yaitu dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. So that, that doesn't sound like Waymaker, miracle worker, which is, I like that. But this is their style. And for whatever is the best expression from their heart and is the right thing. Jadi itu kayak kedengaran seperti lagu Waymaker, Miracle Worker ya, dan saya suka itu, tetapi lebih menarik dan lebih saya suka gitu dengan mereka sendiri yang mengekspresikan gitu sesuai dengan siapa mereka, budaya mereka seperti itu, dan itu kedengarannya lebih tepat gitu. And the believers from each people group can together with God they can figure out what is the good things we can redeem for worship. Dan kemudian dari kelompok suku bangsa tersebut sendiri yang mereka akan mengerti gitu, yang mana yang bisa ditebus, yang baik yang dapat ditebus untuk penyembahan. Okay, so here's the last example. This is from Mongolia. Dan ini adalah contoh yang terakhir, yaitu dari Mongolia. And this man, he is a believer, and he is singing at a Korean YWAMers wedding. Dan dia ini orang percaya dan dia sedang bernyanyi di pesta pernikahan orang Korea. Jadi dia orang Korea ya. But he can do something very interesting. He can sing two notes at the same time.
Tetapi dia itu bisa menarik ya, karena dia bisa menyanyikan dua nada di waktu yang sama. And this is something that many of us would say, oh, I don't know if I like that. Dan mungkin mungkin beberapa dari kita akan berpikir bahwa oh mungkin saya kalau dengar ini mungkin akan mengatakan oh mungkin saya nggak suka ini ya. But I want to show you that just because it sounds strange to us doesn't mean that God cannot use it and redeem it for His worship. Jadi saya ingin mengatakan bahwa bukan karena mungkin kita nggak terlalu terbiasa dengan hal seperti ini, mendengar musik ini, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa menebus ini untuk penyembahan kepada Dia. Bang Mongolia, terima kasih. Isn't that amazing? So Bukankah itu luar biasa? sounds so strange to us, but I want to show you Jadi that kedengaran aneh ya untuk kita. these young people, they took that traditional style and they mixed it with their contemporary instruments and write a new song to Jesus. Tetapi orang-orang muda ini mengambil musik tersebut dan kayak dicampurkan gitu jadi kontemporer musik dan membawanya menjadi penyembahan kepada Yesus. And this song is uses the words from Psalm 100. Dan lagu ini mereka gunakan dari Mazmur 100. All right, so this is the principle that we are trying to highlight. Jadi ini adalah prinsipnya. God gets greater glory by unifying diversity in Jesus. Jadi Tuhan menerima kemuliaan yang besar dengan kesatuan. Yeah, God gets more glory, more worship by bringing unity out of all kinds of diversity. Jadi Tuhan menerima kemuliaan yang besar di dalam setiap datangnya bersatunya gitu ya, semua keanekaragaman. Jesus is amazing, but we see how amazing he is. We see it better when we see so many different people groups worshiping him in so many different ways. Yesus itu adalah Yesus yang sangat luar biasa, tetapi kita dapat melihat Yesus lebih jelas lagi siapa dia itu di dalam setiap dari keanekaragaman. So imagine a husband and wife, they have been fighting each other for 10 years.
Bayangkan ketika suami istri itu mereka sudah bertengkar ya selama 10 tahun. Maksudnya ya. God brings them into unity. Does that bring him glory? Absolutely. Dan kemudian tetapi Tuhan membawa mereka kepada kesatuan. Apakah itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan? Ya tentu saja. Now imagine a Palestinian and an Israeli, Muslims and Jewish people who have been fighting for centuries and centuries. Dan kita lihat dia dengan orang-orang Palestina dan orang Israel, bagaimana mereka sudah berperang selama berabad-abad lamanya. If they say, you are my brother, we are one in Christ, the whole world will pay attention. Dan kalau mereka mengatakan, engkau adalah saudaraku satu dengan yang lain, dan seluruh dunia ini akan melihat kepada mereka. Now imagine every nation, tongue, and tribe with their diversity all saying, yes, Jesus is the one we want. Dan bayangkan setiap suku, bangsa, dan bahasa bersama-sama mengatakan bahwa ya hanya Yesuslah yang kami inginkan. This will help us to see who Jesus really is. Dan ini akan menolong kita untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. When we are worshiping with every nation in their own ways, God will not just receive glory, but he will receive the greatest glory and the greatest worship. Ketika kita menyembah Tuhan di dalam setiap daripada maksudnya setiap bangsa gitu menyembah Tuhan dengan siapa mereka yang Tuhan tidak akan hanya menerima kemuliaan tetapi juga kemuliaan yang lebih besar lagi. Yay, we did it. Yes. Okay, so that's the principle. It's very simple, God loves unity and God loves diversity. Dan itu adalah prinsipnya sangat sederhana sekali bahwa Yesus itu menyukai kesatuan dan dia juga menyukai keanekaragaman. And when we see all this diversity come into unity in Jesus, it shows us how amazing Jesus is. And it brings God more glory and more worship. Yeah. Dan ketika keanekaragaman itu datang bersatu bersama-sama dan itu akan membawa kemuliaan, maksudnya Yesus itu akan dilihat lebih jelas lagi dan akan membawa kemuliaan yang lebih lagi bagi Yesus. So we have gone a little bit over time, so I want to release you. But of course, if you have any questions, I'm happy to chat with you further. So actually, yeah, it's really true that yes, like in songs like traditional songs, it's actually unique. They have different it's unique, yeah. And even me myself, and when sang that all of those traditional songs, that's what's actually unique experience for me too, and I enjoy it. Me too. And I like all kinds of music, but usually there's some kind that really moves your heart. Ya, jadi saya juga senang sekali berbagai macam musik, dan tetapi ada juga musik yang benar-benar menggerakkan hati kamu gitu. Yeah, also like in Indonesia actually, we pretty much I worship pretty much influenced by the because we have been before colonized by the Dutch, so our worship is really influenced by them, and now if we bring the everything about maybe dance or singing, the traditional dance, and sometimes it's the church is like saying like, oh no, that's evil, right? So that's what they say, that no, you cannot bring those, because what's happened in Indonesia is all those it's have been, because we also before the Christianity came into this land, our
ancestor belief is, animism. They worship, on to the trees or water, and they perform dances or any kind of, singing hymn, something like that. So yeah, that's the people maybe outside of YWAM, because YWAM is really open for this, redeeming culture. But for the church, it's quite challenging Right. to bring this into the Right. church, because they say, "Oh, that's not biblical, right?" Right. They can't find Right. in the Bible and say that's evil. You can't bring that Right. in. So, but yeah, that's challenge, but It is. And yeah. I really understand why it's a challenge, because when Satan makes a counterfeit, it is ugly. Jadi ketika setan memalsukan ya apa yang sudah ada, ya itu memang buruk ya, jelek kelihatannya. And so we don't want to be associated with the ugly counterfeit. And so we are tempted to throw out the original idea as well. Dan kita tidak mau berurusan juga ya dengan pemalsuan yang jelek itu dari setan gitu. Yeah. So it takes some courage to say, actually, there's some good original idea here. Can we try? Can we take a risk to redeem it? It takes courage. Ya, itu benar-benar membutuhkan keberanian ya untuk mengatakan bahwa sebenarnya dari hal yang jelek ada hal yang sangat-sangat baik dan indah yang bisa diambil. Ayo kita coba dulu. Jadi itu membutuhkan keberanian. But you guys are doing a great job. Tapi kalian luar biasa. Ya. Okay. God bless you guys. Okay, thank you so much. Look forward to seeing you tomorrow. Bye-bye. Yes. See you.